أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن في هذا الفيديو موجه لتلاميذ ثالثة إعدادي. دونك résoudre l'équation وحل هذه المعادلة في l'équation. Donc 2x plus 3 sur 4 plus moins 10x plus 8 sur 6 égale moins 8x plus 8 sur 3. Donc الوليدات احنا في الفيديو الأول تكلمنا على حل المعادلة من الدرجة الأولى. دونك les équations sous forme de ax plus b égale à 0. maintenant غنتكلموا على هادو على شكل كسور. دونك سي راسيونيل ici. donc 2x plus 3 sur 4 plus moins 10x plus 8 sur 6 égale à moins 8x plus 8 sur 3. donc هنا شنو غنلاحظوا إذن هنا خصنا نعمل. دونك غادنا نوجدوا واحد مقام موحد. إذن المقام الموحد هنايا في هذه الحالة خصنا نوجدوا واحد مضاعف مشترك لهذه الأعداد، المضاعف المشترك الأصغر بيناتهم. يلا الوليدات هنا نوجدوا المضاعف المشترك الأصغر. إذن كتعرفوا أن 4 6 3. إذا المضاعف المشترك بين 6 و 3 من طبيعة الحال هي 6. دونك نشوف بين 6 و 4. إذن كتعرفوا أن 4 أولا 4 هي 2 في 2 و 6 سي كوا 6 سي 2 مضروبة في 3. دونك المضاعف لاحظوا معايا هنا راه كيشتركوا ليا في هاد جوج. دونك هنا المضاعف المشترك ديالهم شوفوا معايا هنا فقط. اذا هنا الا ضربت هنا في 3 اذا شنو غتولي عندي هنا؟ الا ضربت هنا في 3 وضربت هنا فقط في الا ضربت في جوج، اذا هنايا غيولي عندنا واحد المضاعف ها هو. دونك ها هما غيوليو عندهم نفس المضاعف. اذا عندك هنايا دونك سي 12. دونك باردو هنايا فقط هنايا غنتكلم على دونك سا سي 12 et 2. دونك 2 fois 6 égale à 12. 3 fois 4 égale à 12. دونك سا سي 12. دونك هذا هو المضاعف المشترك الصغير فيهم. دونك هنا غنرجع كل شيء على شكل مقامات عندها 12 كوم. دونك اشنو 4 باش تولي 12. دونك je multiplie ici par 3. donc حتى numérateur غنضربو حتى هو في 3. donc c'est 12 2x plus 3 fois 3. donc je multiplie ici par 3 numérateur et dénominateur. ici 6. donc je multiplie ici par 2 et je multiplie numérateur aussi par 2. إذا الوليدات كنضرب المقام في جوج والبسط في جوج أيضا. نفس الشيء هنايا. إذا باش نوصل ل 12 donc je multiplie 3 par 12 par 4 pardon. donc par 4 et je multiplie le numérateur par 4. donc voilà 8x plus 8 fois 4. الوليدات ضربوا هنا ولا هنا سي لا ميم شوز بحال ضربوا هنا ولا هنا سي لا ميم شوز. دونك غدير العمليه ديالك. دونك تيفيكتي. ما نساوش الوليدات هذا يمكن غنحسبه مثلا هو 12 كله ايغال سا سي 12. اذا نحسب هادو. دونك 2x fois 3 donc c'est 6x plus 3 fois 3 c'est 9. غندير هاد بليس. voilà هاد بليس. donc 2 fois moins 10x donc c'est moins 20x. 8 fois 2 donc c'est plus 16. ça c'est égal. donc 4 fois 8 donc c'est moins 8 donc c'est moins 32x. 8 fois 4 donc c'est 32 plus 32. إذا الوليدات هنايا لاحظوا معايا dans ce cas هذا راه دونك هذا كسر وهذا كسر متساويين. هاد الكسور هادو بجوج متساويين. ils ont même dénominateur. donc les numérateurs sont égaux. dans ce cas بحال غنضرب هنا في 12 ونضرب هنا في 12 ما كتغير ليا والو. ولكن 12 sur 12 راه donc ils sont 20. donc هنا je peux éliminer ce 12. كنباغي على 12 غنحصل على donc voilà c'est 6x plus 9 moins 20x
plus 16 égale moins 32x plus 32. إذن أنا حصلت على هاد المعادلة على هاد الشكل. دونك غنحسب 6x moins 20x donc c'est moins 14x. وليدات نزرب شوية لأن باش ما نتعطل. 9 plus 16 donc ça c'est 25 égale غنحسب donc voilà c'est 32x plus 32. إذا الوليدات عندي هاد moins 32x غنجيبها هنايا غتولي ليا donc c'est moins 14x plus غنغير لها الإشارة donc je change le signe de moins 32x donc غتولي عندي 32x égal donc هاد 25 غنجيبها هنا حدا 32 voilà 32 plus 32 moins 25 on simplifie ici donc 32 moins 4 donc هنايا غندير donc ça c'est plus donc ça donc 12 غتولي عندي donc 18x إذا غنحسبها نلقى 18x égal donc c'est moins donc voilà donc 32 donc c'est 7 donc c'est 7 donc c'est plus 7 dans ce cas x donc 18x égale à 7 alors que x égale plus 7 sur 18. Voilà la résolution de cette équation. Donc l'olidate, je passe exercice 2. Donc résoudre l'équation 8x moins 7 sur 6 moins 4x moins 8 sur 3 égale à moins 8x plus 8 sur 2. Donc voilà, résoudre cette équation. Donc il faut mettre la mise en même dénominateur. Regardez ici, donc 6, 3, 2. Donc 6 c'est le multiple de 3 et de 2 et aussi de 6. Donc ça, donc voilà, on met ici 6, donc c'est 8x moins 7. Ici c'est 6, donc c'est 3 fois 2, donc je multiplie 3 par 2. Je multiplie ici par 2, donc 4x moins 8 fois 2 égale aussi, donc c'est 6, donc je multiplie ici par 3, donc 3 fois 2 et 3 fois ce nombre, c'est moins 8x plus 8. J'effectue le calcul, donc directement غنولي كنضرب على هاد 6 6 علاش بحال ضربت donc l'égalité هنا في 6 ici في 6 ici في 6 غتمشي 6 par 6 6. Donc voilà, ici donc il me reste 8x moins 7 moins, attention ici, moins, donc j'ai moins, donc c'est 2 fois 4, donc c'est 8x fois moins, donc c'est moins 8x, 2 fois moins 8, donc c'est moins, pardon, c'est moins 16 fois moins, donc c'est plus 16, donc c'est moins 2 fois moins 8, donc c'est plus 16, égal. Ici, 3 fois moins 8, c'est moins 24x. 3 fois 8, c'est plus 24. Donc, l'olidat, donc 8x, moins 8x, et 120, ça égale à 0. Donc, ici, moins 24, donc c'est 24x. Donc, j'effectue le calcul ici. 16 moins 7. Donc, c'est plus 9 égale 24. Donc, donc voilà 24x égale. Donc, c'est 24 moins 9. Donc, j'ai 9 ici. Donc, je passe ici 9 à la droite. Donc, je le change de sans signe. Donc, quand on dit plus, donc quand on dit il y a moins. Donc, 24x égale à 24 moins 19. Donc, ça c'est. Ça c'est 15. Donc, c'est 15. Donc, x égale à 15 sur 24. Donc, 15 sur 24, l'olidette. Ok? Donc, je peux. Donc, c'est 24. Donc, je peux le diviser ici
par 3, 3, il me donne ici, donc, 20. Donc, c'est 5 sur 8. Voilà 5 huitièmes. دونك إلى هنا أعزائي التلاميذ ينتهي هذا الفيديو. إذا حتى لا أطيل عليكم ينتهي هذا الفيديو. دمتم سالمين والسلام عليكم. ولا تنسونا من الدعاء من اللايكات إذا إن أعجبكم الفيديو. إذا أعزائي التلاميذ إلى هنا ينتهي الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله. لا تنسونا من الدعاء.